Kaantabay ngon yan sa Radyo Veritas 1008 kHz. Sa Facebook page kan Radyo Veritas Legazpi. Siring man sa DCTV Channel 2 and DCTV Channel 8 kan Veritas TV. Igoman kaming mga numero na pwede nyo man i-text or apudan sa Smart 0960-266-1594. Asin sa Globe 0906-562-6091. Yan po mga katiwalaan mga numero na pwede nyo man i-text or apudan kung may mga kahaputan po kamo. Asin mga concern, siring man kung may mga gusto kamong ipabati sa Radyo Veritas Legazpi. Bukas man po ang inbox me sa Radyo Veritas Legazpi Facebook page. Dahito na po pagpahalayon, madiretso na kita sa mga barata ngunyan na pagkahapon. Appointment man kan sarong Pilipinas sa Vatican Body, key moment for Leyte and Philippines Church of Philippine Church. Makalihis inanunsyo kan Vatican Dicastery for Leyte Family and Life bilang miyembro si Fabarino kan International Service of Communion of the Catholic Charismatic Renewal International Service o CHARIS. Nagtauman sindan in congratulatory messages as in well wishes si Fabarino Presidente kan Commission on the Leyte of the Archdiocese kan Cebu. Kaibaan duwa pang as Asians na si Cyril John kan India as in James Yu kan Korea. Para man kay Father Jerome Antogop na mamayo kan Mary's Little Children Community o MLCC na sa Talisay City, Cebu, ang pagkakabugtak man ni Fabarino, God's welcome gift to the Leyte, not only in Cebu but to the whole of the Philippine Church. Sigon kay Father Antogop, bilang sarong dedicated na lay leader, piglalauman niya kay Barino na magtao, nin parehong serbisyo ang naging boses kan charismatic renewal sa Asia. Si Monsignor Fred Krakenbeek, pigko-konsiderar na saro sa mga pioneers kan charismatic renewal sa Cebu, pig-establish an MLCC o an Mary's Little Children Community. Si Barino man, pigko-konsiderar kan dating MLCC founder na maging saro sa iyang spiritual advisors. Mantang sarong prominently lay leader man, pig-welcome si Fabarino as in pig-apod an sa iyang pagkakabugtak sa Vatican Body na a great honor for the Leyte and Cebu and the Philippines. Sigon man sa former Cebu Regional Trial Court Judge Simeon Dumdum na aktibo man sa Brotherhood kan Christian businessmen and professionals na ang pagkakabugtak kay Barino will energize the charismatic renewal movement digdi sa Pilipinas. Kanagluwas man ang bareta sa iyang bagong responsibilidad sa CHARIS International Board of Directors, nagpreparar si Barino sa another round nin synodal consultations sa manlain-lain na distrito sa Archdiocese kan Cebu. Sa iba pang barata ngunya na pagkahapon, Arnold Johnson Kalinga Foundation pig-umaw man kan Ambassador of the Swiss Confederation. Nagpaabot man in mensahe o pag-umaw man si Ambassador of the Swiss Confederation to the Philippines, Nicholas Brule, sa program Paghilom kan Arnold Johnson Kalinga Foundation para sa nabayaang pamilya kan mga biktima kan kontra ilegal na droga kan nakalihis na Administrasyong Duterte. Personal na nakisumaro asin nagpahayag nin suporta si Ambassador Nicolas sa presentasyon man kan teatro ng kabataan sa irarom kan teatro Paghilom na igwang titulong Pasyon,
paghilom pagbangon sa direksyon ni Alberto Saldaheno Jr. Sigon man sa representante kan Swiss Confederation sa Pilipinas, kaumaw-umaw ang programa na nagtataong paglaom, siring man nagsisirbing boses para man sa padagos na naghahanap nin hustisya kan mga dabayaang mahal sa buhay kan mga biktima kan extrajudicial killing. Ginibo ang presentasyon sa Adamson University Theater kan Marso 13 sa pakikipagtabangan sa Adamson University Cultural Affairs Office. Taong 2016 kan pinuunan ni Reverend Father Flavie Villanueva. Ang paghilom program kan Arnold Johnson Kalinga Foundation tanganing makatabang asin makapagpaabot nin suporta sa gabos na mga nabayaang pamilya kan mga nagadan dahilan kan war on drugs. Sa presente igwang sobra sa 300 ang bilang kan mga pamilyang pigataman man kan program paghilom kan Arnold Johnson Kalinga Foundation na namamayuman sa pagbubugtak kan dambana ng paghilom tanganing magsirbing o namamayuman sa dambana kan paghilom. Sa iba pang bareta ngunya na paghahapon PGH Chaplain nangapudan man nin pangaji. Nangangapudan nin pangaji ang Philippine General Hospital Chaplain C katakod man sa nangyaring sulo sa naparte kan building alas 3 kan hapon kan Marso 13. Sigon kay PGH Head Chaplain Father Marlito Ocon SJ, sobrang naraot kan sulo at ward unit kan ospital kasunod man kan pagputok sa doctor's call room sa tahaw kan Ward 1 asin Ward 3. Tulos man na nakahali ang mga pasyente kasunod kan insidente asin narespondihan kan Bureau of Fire Protection ang sulo na uminabot sa ikatulong alarma. Nagpapasalamat man ang padi sa mga miyembro kan ospital na tulos man naghagad din tabang tanganing maisalbar ang mga apektadong pasyente. Siring man sa Bureau of Fire Protection na tulos man nagtaonin tabang. Sinabi man ni Father Ocon na magsasagibo ang chaplaincy nin assessment tanganing matugunan man ang pangangaipo kan mga apektado kan sulo. Oras na po mga katiwala, alas 2:46 nin paggahapon. Iba pang detalyes kan mga bareta aramon ta, makalihisa na ang nagkapirang pagrumdom. Have a bright future and see the world for free. Enroll at Mariners Polytechnic College's Foundation, the premier maritime institution in the Bicol region, equipped with state-of-the-art facilities and manned by highly qualified personnel to ensure your global quality education and training. Mariners Polytechnic College's Foundation, Rawis, Legazpi City. For more information, see the registrar or call telephone numbers 482-0997 or log on to www.mariners.edu.ph. For your offset, digital printing, and publishing needs, come visit Via Maria Press and Publishing. Via Maria Press and Publishing, one of the outlets of the Diocesan Multimedia Services Incorporated of the Diocese of Legazpi. Services offered: publishing services, book designing, page layouting, manuscript editing, ISBN and copyright application, promotion, and distribution. Also offers offset and digital printing of books, magazines, newspaper, official receipts, brochures, pamphlets, calling cards, tarpaulin printing, bookbinding, photocopying, advertising, souvenirs, and other merchandise. Via Maria Press and Publishing, located at Old St. Jude Catholic School Compound, Seoul Subdivision, Bitano, Legazpi City. Like their official Facebook fan page, Via Maria Press.
Via Maria Press and Publishing. That in all prints, God may be magnified. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Baretang Simbahan Plus. Baretang Simbahan Plus. Nagbabalik kita mga katiwala, digdisa na sa Baretang Simbahan Plus. Padagos kita sa iba pang bareta nganyan na pagkahapon. Mga paratubod man nag-atindir sa Grand Isidorian Procession 2024. Pinanginutan kan Diocesan Shrine and Parish kan San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan ang kainot-inotang Grand Isidorian Procession 2024 bilang pagrumduman o pagkomemorar sa ika-402 na anniversary kan kanonisasyon ni San Isidro Labrador. Sigon sa rektor, asin kura paroko kan Dambana na si Father Dario Cabral Obher Labrador na mas pang ipalakop ang pagdidibosyon sa patron kan mga parauma. Sinabi ni Father Cabral na nagkapirasa na ang nagpahayag kan debosyon sa mga banal kan simbahan araw kay San Isidro. Kaya magayon na ehemplo ang Grand Isidorian Procession na mapahiwas man ang pagtubod sa namamanwaan. Ipinahayag man ni Father Cabral na partekan sa iyang intensyon kay San Isidro ang padagos man na pag-ataman man sa mga bulod na panginot na pinagkukuhaan ninhanap buhay kan mga kanamamanwaan man sa Pulilan. Isinagibo ang maringal na prosesyon pagkatapos kan banal na misa na pinanginutan ni Father Reynante Tolentino, ang rektor kan International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral. Siringman ang presidente kan Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines. Kaya iba sa mga nagpartisipar sa prosesyon ang mga imahen ni San Isidro poon sa mga o hali sa mga parokya sa Diocese kan Malolos, asin mga dambana sa Talavera, Nueva Ecija, Binyan City, Laguna, asin Cuenca, Batangas. Nagadan si San Isidro Labrador ka November 30, 1172 asin naging ganap na banal kan simbahan kan March 12, 1622 kaiba sinda San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa kan Avila asin San Felipe Neri. Sa iba pa pong bareta ngonya na pagkahapon.
obispo man sa Surigao, ipigselebrar ang ika-25 taon sa episcopate. Iniheras man ang sa iyang sekreto sa maugmang buhay. Iniheras kan katolikong obispo na nadiscover niya ang sekreto kan pagiging maugma sa maski anuman na sitwasyon. Pigtawan onra ni Bishop Antonieto Cabajo Hoggan Surigao Diocese kan Martes nin Thanksgiving Mass bilang pagselebrar man sa Silver Jubilee kan sa iyang Episcopal Ordination. Sa edad na 67 anyos, 43 taon na nin pagkapadi, 25 taon sa Episcopate, sinabi ni Cabahog na an sa iyang buhay bilang obispo, bako madali. There are ups and downs. There are moments of sadness and loneliness. Sigon kay Bishop Cabahog na sa pagpuon kan misa sa San Nicolas de Tolentino Cathedral sa Surigao City. Sigon sa iyang sekreto, give and share. Saro sa mga susi kan kaugmahan, sigon sa iya iyo ang pagtabang. Sigon pa kay Bishop Cabahog, ang tawong generous asin matinabang, an maugma tasinda rich and love, rich and friends, rich and help, and rich towards God. Sigon pa sa iya bilang padi asin obispo, at sa iyang life and ministry are God's gift that must be shared to all. Ang selebrasyon inatindiran nin mga lay faithful, mga padi asin consecrated persons, kaiba na ang 40 obispo. Presente man, sinda Cardinal Jose Advincula kan Manila na pinanginutan ang misa. Archbishop Charles Brown, an Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Bernardito Ayuza, an Apostolic Nuncio kan Spain and Andorra. Sa iyang homilia, sigon man kay Archbishop Bernardito, an 25 taon ni Bishop Cabahog sa faithful ministry, ipigdidikar niyaan sa iyang serbisyo sa tawo, asin sa Diyos, asin sa namamanuaan kan Surigao. Inordinahanin pagkapadi sa Tagbilaran Diocese kan taon 1981, si Cabahog nagserbi bilang Assistant Secretary General kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP poon taon 1990, sagkod 1994. Kan taon 1999, naibugtak siya bilang Auxiliary Bishop kan Cebu. Nagserbi man siya nasa 2 taon. Nagsisebi naman siya sa Surigao bilang obispo poon kan taon 2001. Dati man siyang nagserbi bilang chairman kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Canon Law, and the Commission on Vocation. Sa iba pang barata ngunya na pagkahapon, ang St. Raphael de Arcangel Parish, Legazpi City man, nagpaluwas na kan sa schedule man kan sa indang Semana Santa 2024 activities. Yan, ining Semana Santa 2024, aliman sa Parish of St. Raphael de Arcangel, sa Marso 24, Domingo de Ramos, alas 6 nin aga, magkakaigwa nin pagbindisyon kan mga palaspas. Prosesyon poon sa Quezon Avenue, sa tangod kan LCC Main, pasiring man sa simbahan. Sa Marso 25 man, Lunes Santo, alas 6 magkakaigwa o alas 6 nin banggi magkakaigwa nin banggi nin paghurop-hurop. Sa Marso 26, Martes Santo, sa alas 6 man nin hapon magkakaigwa nin kurumpisalan Via Cruces o Penitential Route. Sa Marso 27, Miyerkules Santo, sa alas 6 magkakaigwa pa man giraray ning kurumpisalan. Siring man sa Marso 28, Huwebes Santo, magkakaigwa nin Christmas sa oras na alas 8 nin aga
sa Albay Cathedral. Siring man sa oras na alas 5 nin hapon, misa kan huring pamanggi, paghamaw kan mga bitis, kan mga disipulos o HC renewal. Sa Marso 29 man, Biyernes Santo, magkakaigwa man nin morning prayer sa oras na sa alas 7 nin aga, susundan ininin korumpisalan sa oras na alas 8, sa oras manin alas 12 nin odto, paghurop-hurop kan 7 palabras. Asin alas 3 nin hapon, magkakaigwa nin selebrasyon kan pasyon nin kagurangnan. Asin alas 6 nin bangge, penitential procession siring man alas 10 nin bangge, Soledad. Sa Sabado de Gloria man, Marso 30, magkakaigwa pa man giraray nin morning prayer sa oras na alas 7, nasusundan nin paglinig asin pagreparo sa oras na alas 8 nin aga, asin sa oras na alas 8 nin banggi, magkakaigwa nin Pascual sa banal na banggi. Siring man sa Domingo kan pagkabuhay liwat, sa Marso 31, magkakaigwa manin sa lubong o enkwentro sa Sawangan Park sa oras na alas 4 nin maaga. Siring man sa oras na alas 3:30 nin aga onwards, and mga regular Sunday masses na po. Siring man alas 12 and mga bunyag. Yan po mga katiwalaan kabilugan, kan mga bareta ngunya na pagkahapon digdi sa Baretang Simbahan Plus. Mapasalamat na kita sa nakairibahan ta sa lado teknikal na si Kuya Mike Cresco. Siring man sa mga nag-antabay sa Radyo Veritas 1008 kHz, sa Facebook page kan Radyo Veritas Legazpi, siring man sa DCTV Channel 2 and DCTV Channel 8 kan Veritas TV. Ako po si Angelica Base, mag-iribahan kita sa agaliwat digdi sa nasa Baretang Simbahan Plus. Marhay na hapon asin Diyos mabalos sa Indogabos. Baretang Simbahan Plus. Baretang Simbahan Plus.